جمع کړی دی. یالله خیر. تکبیر تکبیر ماشاءالله 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 احتیاط سره ماشاءالله ماشاءالله شاباش 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 کپک 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 ماشاءالله 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 کپک 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 شاباش 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 کپک شاباش ماشاءالله 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 كليبينج شاباش 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 زبردست زبردست شاباش ما شاء الله ما شاء الله زبردست المدرب المدرية حسام المراقبة ما شاء الله ما شاء الله زبردست ما شاء الله داخل كده انت ورقانجي ما شاء الله زبردست زبردست كليبينج شاباش شاباش مولانا لگے ابو بنانے والے بھی تو کی کلپنگ شکل والے ماشاءاللہ
Tampoco para que clipe con lo que ya hablamos de Garo Chabatela. लुटी हुई